Guys, ano mi sa gawa sa airport. So padung mi sa among pansuhanan, pans out mi. Ay. So guys, unsay kalainan sa conclusion o opinion? Ang conclusion di kagason kay conclusion man. Conclusion. Wow. Yung opinion. Opinion makasuod ka opinion. Ano kalainan na? So, mao na siya guys. Mao na siya vlogger. Wala da. Hapit ka sa atong paghanan office. Anga, oy. Paita ding pubrita sa. Kay bisag pag open sa pitaka. Maawaw ta.